no I speak English ไม่ได้ ไม่ใช่ I don't speak English Thailand no I'm from India ใช่ India okay คงสวยมากมาก you're so beautiful this is the right way to talk you're so beautiful yeah thank you तो हम आए हैं वाट अरुण टेम्पल और ये जो एंट्री गेट है यहाँ पे 100 बात का टिकट लगता है 100 बात मतलब 250 रुपये का एक आदमी के लिए। तो ये बहुत ही प्राचीन टेम्पल है, बहुत ही फेमस टेम्पल है, तो यहाँ पे शूटिंग अलाउ नहीं है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम शूट कर लें। इट्स फ्री फॉर थाई पीपल, दिस टेम्पल इज़ फ्री फॉर थाई पीपल। ไม่เสียno नो इंग्लिश no money नो मनी ไม่เสียตังค์เข้าอ่ะไม่เสียตังค์เข้า Okay. พูดว่าอะไรวะ नो मनी फॉर थाई पीपल थाईलैंड no money for Thai people we 100 baht for us for foreigners ไม่เสียพูดไงวะ speak Thai you speak Thai พูดแค่นี้กูหมดเลย เขาบอกเขาอะไรอ่ะนั่นกูเข้า Google นู่นน่ะ Translate เราไปทางไหน นี่เข้าทางนี้จ้ะ อ๋อ แรงอุ้ย อุ๊ย แรงซ้ายไม่ขวาไม่ขวา तो भाई फिर से इन लोग को इंग्लिश नहीं आती है, बड़ा दिक्कत है यार। यहाँ पे बात करना बड़ा मुश्किल है, किसी से कैसे बात करें। तो हम आपको दिखाते हैं वाट अरुण टेम्पल। इनके में पहले वाली महंगा पे क्यों कैसे मंदिर में जाने के लिए, और ये डिजर्व भी करता है क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी औसम है। सॉरीกูบอกกูยืมหมวกสีขาวเนี่ย तो यहाँ मुझे लगता है सारा चीज़ अलाउ है क्योंकि लोग कैमरे का यूज़ कर रहे हैं। हाँ, तो शायद ऊपर चढ़ना होगा। We can go up to the first bed. With the shoes. Yeah, with the shoes on. Okay. There is any statue inside? No. No? Relic of Buddha inside. Relic of Buddha. Buddha. Yeah. But we can walk the shoes on to the first bed, but not to the top. It is shallow from the top to bottom. Pardon? That shallow. Nothing is here inside. No, nothing here inside. You can walk up there. No Okay, problem. No okay. problem. Yeah. It is in the crypt, in the heart of the pagoda. In Okay. the crypt. Yeah. ओके। और ये जो चीज़ें दिख रही है मुझे तो थोड़ा हिंदू कल्चर टाइप का लग रहा है। हिंदू टेम्पल्स में भी ऐसी टाइप की मूर्तियाँ आपको मिल जाएंगी, यहाँ पे दिख रहा है।
It is closed. Sir, it is closed. Not to go out, only here. Oh, okay. तो ऊपर नहीं जा सकते, सिर्फ यहाँ पे घूम सकते हैं. ठीक है, चलो. तो बेसिकली ये शायद चूना पत्थर ऐसा कुछ लग रहा है मटेरियल. यहाँ सारी तरफ से बंद करके रखा हुआ है इसको. मतलब इनको देखने से तो मज़ा ही आ जा रहा है यार, वाकई में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है. यहाँ पे टिकटॉक भी बन रहा है. They making TikTok? TikTok?ไม่ No. no You are from China, Thailand. Where are you from? Thailand Thailand. Okay. Why the Thailand people don't know the English well? เขาจะบอกว่ามึงพูดภาษาอังกฤษนิดหน่อย Okay, okay. I just convert. No one is checking. No one is checking. I pay 100 baht. Yeah. No one is checking here. มันเป็นเขาคนต่างชาติอ่ะเรียกว่าอะไรอ่ะ you you I am Thai you know from Thailand ใช่ you no from Thailand No, I am from India. ใช่ India, India. Okay. Wait. แต่ว่าเข้า Google Translate แล้วใช่ Khun soi mek to all. เฮ้ยสวย คุณสวยมากมาก oh you so beautiful This is the right way to talk. so beautiful yeah thank you so thank you so much Yeah, welcome. ทำไมอ่ะ สวยอ่ะ มันมากแม่ ก็ให้หลวงปู่มั่น ขออีกหน่อย